بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا وإيمان ولو لا تسألوا عن أشياء تپوس مکوئی ببارد پزل سیزنو کے ان تبدلکم کچر تخکارا چی تاستا تسوکم نخپب کی تاسو وَإِن تَسْأَلُوا او کچرتا تپوس کوئی تاسو عنها پا بارد آغا سیزنو کے چاگا دی دا موضوع مطابق حین ينزل القرآن پا وقت نازل دلو دا قرآن کے تبدلکم نخکار بشی تاستا عفا اللہ معافی کردی دا عفا کردی دا اللہ دا پزلو سوالونو نا عفا کردی دا اللہ عنها دا دینا یعنی دا پزلو سوالونو نا واللہ غفور رحیم حلیم اللہ دے بخون کے صبرناک قد سالها تاکی سرا تبوس کرو قوم یو قوم من قبلکم مخکستاسنا ثم اصبحو بیاو گرزیدو بیا بدی سرا کافرین کفر کون کے ما جعل اللہ ند گرزولی اللہ من بحیرت سبحیرا ولا صاحبت نون صاحبا ولا وسيلة أو وسيلة ولا حام أو نحام ولكن الذين عليكنا كسان كفروا كفر كرده يفترون على الله الكذبا جوڑی پا اللہ بانی دروغ و اکثرهم لا يعقلون او اکثر دین عقل نلری و اذا قیل لهم ورکلا چوئل شدیتا تعالوا راشئی الى ما غستان زل اللہ چی نازل کری دی اللہ و الى الرسول او سنت پیغمبر تا قالوا ایدی حسبنا ما وجدنا کافی دی منگ لراغا چی مندلی دی منگا علی پاغی باندی آباءنا مشران زمنگا پلاران زمنگا اولو کان آباءو مگر چو پلاران دی لا يعقلون شيئا لا يعلمون شيئا چن پویدل پس سیزا ولا يهتدون او نو پس ملار